Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Jibreel and welcome back to new video. So in this video we will be talking about a new and interesting and important topic जो है कि why do we compare ourselves with others. मतलब हम अपना मुआवजा लोगों के साथ क्यों करते हैं और ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए. तो ये बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए आजकल सब लोग अपनी कंपेयरिंग करते हैं लोगों के साथ कि मैं इससे अच्छा हूँ, ये मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा है. तो आज हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि हमें कंपेयरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और ये लोग कंपेयरिंग करते क्यों हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम मुआवजे के बारे में बात करते हैं. ये है क्या मुआवजा? ऐसे है कि अभी आप अपनी मतलब के पैसों के ऊपर आप अपने और लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, आप अपने सक्सेस के ऊपर आप लोगों के साथ अपना मुआवजा कराते हो और आप और बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों के साथ अपना मुआवजा कराते हो. इसमें आपकी स्टडीज़ भी हो सकती है. अगर आप अपनी स्टडीज़ में अच्छे हो उस स्टूडेंट से तो आप अपना मुआवजा करते हो कि ये मैं इससे अच्छा हूँ और आप उससे अपने साथ कंपेयर करते हो कि मेरे से इतना अच्छा नहीं है, मैं इससे कितना ज़्यादा अच्छा हूँ. तो आप फिर मुआवजा करते हो, आप फिर कंपेयरिंग करते हो उसके साथ, जो कि हमारे लाइफ को बहुत बड़ा असर और गलत असर देगा. तो दैट्स वाई कंपेयरिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमने जानना होगा और हमें इस चीज़ को हटाना होगा अपनी ज़िंदगी से. इसलिए फिर ये हमें सक्सेस नहीं देगी. अभी बहुत से लोग हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप तो उससे जेलस होते होंगे ना कि ये सक्सेसफुल कैसे हुआ और मैं क्यों नहीं हुआ. अभी अगर आपका कोई दोस्त है वो आगे कोई दिन बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, वो कुछ खोल लेते हैं तो आप फिर उससे जेलस होते हो. तो फिर आपकी कंपेयरिंग उसके साथ स्टार्ट हो जाती है कि मुझसे ये कितना अच्छा है, ये क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है. तो फिर आप उसकी वजह से कंपेयरिंग स्टार्ट करते हो और फिर आपका जो माइंड सेट है ये भी गलत चला जाता है. अभी हम बात करते हैं कि हम अपना मुआवजा लोगों के साथ क्यों करते हैं, हम कंपेयरिंग क्यों करते हैं. सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में, मतलब कि हमारा जो दिमाग है ये चाहता है कि हम किसी और के साथ कंपेयरिंग करें. इसलिए हमारा दिमाग चाहता है कि हमें कोई दुरुस्तगी मिले, हम किसी के साथ कंपेयरिंग करें कि हमारा दिमाग थोड़ा सही हो जाए, कि वो सही काम करने लग जाए, कि हमें बस सुकून मिल जाएगा इससे. लेकिन ये गलत चीज़ है. अभी अगर आप कंपेयरिंग करते हो इसकी यही मेन रीज़न है कि एक तो आपका ब्रेन चाहता है. दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे मतलब कि हमें सोसाइटी सिखाती है. अभी बहुत से सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस कंपेयर करो, ये देखो ये इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत चीज़ें. तो ये हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें चलती है. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये नहीं होती कि आप ग्रो कैसे जाओ, आप कामयाब कैसे हो जाओ, इस चीज़ों को छोड़ो, आप कामयाबी कैसे हासिल करोगे आसानी से. सो इसकी वजह से फिर हमारे में कंपेयरिंग का जो प्रॉब्लम है ये सामने आ जाता है, जो कि अच्छी चीज़ और सही चीज़ नहीं है. एक इसमें और ये चीज़ भी है कि हम क्यों कंपेयर करते हैं, इसलिए कि हमें मतलब कि डर होता है कि ये एक बंदा हमसे कामयाब हो गया, हम पीछे कैसे रह गए. तो इसकी वजह से फिर हमारे में कंपेयरिंग आ जाती है, हमारे में मुआवजा आ जाता है कि हमसे ये बंदा ये आगे कैसे पहुंचा है, ये क्यों कामयाब हो गया, हम क्यों नहीं हुए. तो फिर हमारे इसकी वजह से फिर कंपेयरिंग स्टार्ट होती है. अभी जो ये मुआवजा है, कंपेयरिंग है, ये मतलब कि क्यों हार्मफुल है, ये मतलब कि डेंजरस क्यों है. सबसे पहले ये जेलसी बनाती है. मतलब कि अभी एक बंदा जो कि अच्छा काम कर रहा है, आपसे बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप जब कंपेयरिंग करते हो वो इसलिए करते हो कि आप जेलस होते हो उससे. जब आप जेलस होते हो तो फिर आप इसकी वजह से फिर आपको और भी आगे मसले और आपको उसके साथ फिर अच्छा मतलब सलूक नहीं करते होंगे और उसके साथ फिर सही काम आप नहीं करते होंगे. सो दैट्स व्हाई जेलसी ये आ जाती है इससे. जब हम कंपेयरिंग करते हैं ये हमारे में फिर जेलसी लाती है, हम जेलस होते हैं उस बंदे से, फिर वो हम पर अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं कि हम इससे आगे कैसे हो जाए और फिर मतलब कि चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं. एक ये चीज़ भी है कि मतलब कि कंपेयरिंग जो है ये हार्मफुल क्यों है. ये हमें अपने काम से हटा देती है. अभी हम अपना काम सही काम अभी हम अपना काम मतलब सही कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, एक उधर से कोई आया वो बहुत मतलब हमसे आगे चला गया, स्कूल को टॉप कर दिया या वो बहुत कामयाब हो गया. तो जब हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं हमारा फिर अपना रास्ता जो है वो हमसे भटक आ जाता है. फिर हम उसके साथ मतलब कंपेयरिंग करते हैं और ये चीज़ें करते हैं तो फिर हमारा जो अपना रास्ता होता है वो हमसे गलत हो जाता है, हमसे भटक जाता है और फिर हमारे साथ फिर कुछ सही नहीं होता.
تو اس لیے یہ بہت ہارمفل ہے کہ ہمارا جو اپنا راستہ ہے جو ہم جس پہ جا رہے تھے وہ ہم سے مطلب کہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کی پروگریشن کو بھی سٹاپ کرتی ہے. مطلب کہ جو آپ پروگریس کر رہے ہو، مطلب کہ ابھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ اپنی اسکول اسٹڈیز کر رہے ہو، آپ اپنا کام کر رہے ہو، لیکن کوئی آپ ابھی کمپیئرنگ آپ نے اسٹارٹ کر دی، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا یہ جو پروگریس ہے یہ بھی سٹاپ ہو جائے گا. ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ مطلب کہ ہم سے موٹیویشن مطلب کہ چھین لیتی ہے. ابھی ایک بندہ ہے وہ سکسیسفل ہوا ہے، تو یہ تو چاہیے کہ ہمیں موٹیویشن زیادہ ملے، لیکن الٹے طرف پہ کمپیئرنگ کی وجہ سے وہ ہم سے موٹیویشن لے لیتی ہے. ہم پھر موٹیویٹ تو نہیں ہوتے، ہم تو اس سے جیلس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے کامیاب ہوا ہے، یہ کیوں کامیاب ہوا ہے، کیسے یہ آگے چلا گیا. تو اس موازنے کی وجہ سے پھر ہمارا جو موٹیویشن ہے وہ بھی نہیں ملتا. لوگ تو سوچتے کہ میں سکسیسفل ہو گیا ہوں، لوگ بہت موٹیویٹ ہو جائیں گے مجھ سے، لیکن اس سائڈ پہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہے ہو، آپ کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں، یہ سکسیسفل کیوں ہوا ہے، ہم کیوں نہیں ہوئے. تو پھر آپ کی اس کی وجہ سے پھر ہمارے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہماری موٹیویشن جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، لیکن الٹی طرف پہ وہ ہمارا موٹیویشن سٹیل ہو رہا ہے. تو ابھی ہم بات کرتے کہ سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے. ابھی بہت سے لوگ ہیں وہ ایک تو وہ سکسیسفل ہو گئے اور وہ سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں. تو اس میں جو ٹروتھ ہوتا ہے، آپ لوگ تو بس صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتنا سٹرگل ہے. وہ بندے کب سے کام کر رہے ہیں، کس ٹائم سے ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، کیسے ہارڈ شپ سے فیس ہوئے ہیں، یہ کام کرنے میں کتنا لگن ہے ان کا، کتنا پیشن ہے، کتنا انٹرسٹ ہے اس کام میں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو جب آپ تو صرف اس کے مڈ درمیان کیا ہو رہا ہے آپ وہ دیکھتے، اس کی سٹرگل نہیں کہ یہ بندہ کتنی خواری کرتے ہیں، کیسے خواری کرتے ہیں، کس طرح کا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پھر اس سے اور مدد اور امپورٹنٹ چیزیں مل سکتی ہیں. سو دیٹس وائی سے بھی ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. نیکسٹ جو تھنگ ہے، اس میں ہمارے ساتھ مطلب کہ لوگ فیک لائف سٹائلز دکھاتے ہیں، چیزیں دکھاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت ٹروتھ ہے اور ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. تو آپ کو سوشل میڈیا پہ رہ کر آپ کو مطلب کہ بہت سے فیک چیزیں اور آپ لوگ اس پہ بلیو کرنا سٹارٹ کر جاتے ہو. سو دیٹس وائی ہمیں یہ سوشل میڈیا ٹریپ جو ہے یہ بھی ہمیں کمپیئرنگ میں لے آتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کتنے لوگ ہم سے آگے چلے گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے. اور اسی طرح پھر چیزیں جاتی رہتی ہیں، ہم اس میں پھر پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں پھر کچھ نہیں رہتا. ابھی ہم نے چند باتیں کی ہے پیچھے، ابھی ہم بات کریں گے کہ کمپیئرنگ کی جگہ پہ، موازنہ کرنے کی جگہ پہ ہم کیا کریں. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، مطلب کہ اپنے پاسٹ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے تھے پہلے. تو جب ہم اپنے آپ کو پاسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، چیک کریں گے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا امپروو کیا. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اپنے پاسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کریں. جب آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے، اس کی وجہ سے پھر آپ آگے بہت اچھے طریقے سے جائیں گے اور یہ آپ کے ساتھ مدد کرے گی. نیکسٹ تھنگ جو ہے وہ ہے کہ فوکس آن کمپیٹنگ نوٹ، مطلب کہ اس پہ نہیں ہے کہ ہم کمپیئرنگ کریں ہر وقت. ابھی اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ سکسیسفل ہو گیا، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیوں سکسیسفل ہوا، میں کیوں نہیں ہوا، مجھے ہونا چاہیے تھا سکسیسفل. آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ اس سے انسپائریشن لے کہ یہ سکسیسفل کیسے ہوا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، میں اس بندے کو دیکھ کے کتنا اور میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں. تو آپ جب اس کو دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ یہ مدد کرے گی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ بس سکسیسفل ہوا ہے، بس آپ اس کے ساتھ کمپیئرنگ سٹارٹ کرو، یہ کیوں سکسیسفل ہوا ہے، میں تو اس سے اچھا تھا، یہ کیسے ہو گیا، تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو آپ نے جب کسی کو دیکھ کے آپ اس سے سیکھے، بس مطلب کہ یہ بندہ کیسے سکسیسفل ہوا ہے، میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے اچھا بنا سکتا ہوں. جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ ہے انسپائریشن، مطلب کہ انسپائریشن دیکھے کہ آپ کس سے کیا سیکھ سکتے ہو، کتنا اچھا سیکھ سکتے ہو. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اچھا کریں، مائنڈ سیٹ سے یہ چیزیں نکالیں، جیلسی نکالیں، اور آپ اپنے آپ کو اچھا اور بنائیں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا دماغ بھی اچھا کام کرے گا اور آپ پہ کمپیئرنگ نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ. اس میں اور میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا کہ مطلب آپ کمپیئرنگ سے کیسے بچ سکتے ہو. فرسٹ آف آل یہ چیز ہے کہ آپ اپنے جو آپ اچیومنٹس کرتے ہیں اسے رائٹ ڈاؤن کریں.
जब आप अपने पर्सनल अचीवमेंट्स पर्सनल गोल्स को राइट डाउन करेंगे, इसकी वजह से फिर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग है कि आप फिर सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग छोड़े, इसलिए उधर ऐसे चीज़ें आती है जिसकी वजह से फिर आप मतलब कि जेलस होते हैं, कंपेयरिंग करते हैं कि बंदा क्या हुआ, ये क्या हुआ। जब आप स्क्रॉलिंग को कम करेंगे आपके दिमाग पर सही होगा और आप कंपेयरिंग को भी कम करना आप इसे छोड़ देंगे और आप अपने ज़िंदगी पे अच्छे तरह फोकस कर लेंगे। नेक्स्ट जो थिंग है वो है कि मतलब आप अपने माइंडसेट को भी अच्छा रखें, आप अपने जो जेलेसी है इसे हटाएं और जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा है उसे अच्छे तरीके से उस पर फोकस करें। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें, आप अपने कंपटीशन कंपैरिजन पे फोकस ना करें, आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें, आप कितना अच्छा जा रहे हैं। आप कंपैरिजन को छोड़ो, लोगों के साथ अपने आप को ना कंपेयर करें, अपनी ज़िंदगी में देखें क्या हो रहा है आपके साथ, अपनी ज़िंदगी में अच्छा फोकस करें और इसकी वजह से आपको कंपैरिजन नहीं होगी ज़िंदगी में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंपेयरिंग, कि ये कंपेयरिंग मुआवजा करना लोगों के साथ कि ये क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट, हमें ये कितने मसले का शिकार बना रही है और हमें ज़िंदगी में कितना पीछे बना देगी है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर दिस, और आप भी मतलब कि अपने ज़िंदगी पे फोकस करें, नॉट कंपेयरिंग विद अदर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।